Yes, Atifo, Abusiafo, Ajefo. Yasaba Biem, we are back again. Back on our roots. Yababiomo, the Jumadina Yegusono. Jumadina, and I had a Yegusono. You could Jumadina say ya. Te enyumre so. Sena ya ye no da bia no enchia koma obi bia oba platform yi so ichi obi bia emobia akwaba enumre nso be de enumre be fe then so ye koto ye nsa na yafa ye nua peni ye papa ba ko da bia na oni ye de ye din komo no ye kwa kofa no Mr. Ahmed Farah yena na ba kope and then so odi atetesem ebreyen and then so odi abebusem abebuo ye de ebreyen ti ye be serew ye be pa ochow ye be san serew wo ba so pa and one say wa share message no pa wo ba so na wa pia message no so amobi na obi so aba behwe enumre de be fe papa because and de ye be ye no ubu ba metebe ye bebisa be na ya kire be ase ebe a yebunu wo mpenifu anim ebe a yembunu wo mpenifu anim ebe a yebunu wo mbofra anim ende yebebu bi na ya kire bi ase ti nana shedi abaso ide mi wie pe mi so mi diko gunu so nana shedi ende ebe na wo be kire bi opo wumpo ende ro bebu ba ni bi ti mesra wo baso a bo mmoni na pia video no so mo obi ende ye koto ye sana ya sa frɛ Mr. Ahmed biem Mr. Ahmed Farah na ende osan de afam ana ye sua ade ye no ye wura gina se ye bema ye bema abibifuo ye hu ye ho ye fa ye ntoma pa franko ade ye de tie bia enzuo mo ewiamo ye no ye se ye ba den ye ba ye no matter how say ye beba life 100 times a day cry ye beba because this is the only way I betima ye mesisia ye ntimi ngo bi afie mako enko enti say ye no Jehovah Witness for enko house to house but yanya Facebook opportunity social media opportunity yammo modern for opportunity so na yanya den yen say mu na yanka no kore until yanum be sole no na the ss message ni dunu aheden adu awie nti mesrew enwumre wo baso a mesrew wadawro ma bombon ni so be invite obi bombon ne papa na ka tere say djumadie no ya chase ya hye djumadie na ase ende ye ubu ba metebe ye betere be ase te wo hwe so be wo se amafo aba so metimi hu me ma me ba ko madam kaki me ma me ba ko pa wona obi atro no Satan is here bonsam aba ha nti enne bonsam bebu be opo nti opo mpo enne bonsam so bebu be ni bi nti metachi atiefo nyina mo amunim dada aya mo so mfo nie wanya nsen wokoji ojumu ora ayedum akegi nsengokoji ojumora ayedu akegi also known as Yahuda Quintana or Yahuda bin Hosla given by Mankasami boss Avram Ben Moshe bema kukudru for all the kente consumer himfo bisanim ono na edi duni de ede atome na megitum na ende nwumre so se na ye ne da bia no yaba biem yaba yam say the way forward na eguso no common sense family tell. Common sense family forward ever, backward never. Adweno ebe ye adwuma because adweno enye adwuma honam ne bebre. Eto da bia ye nkyerɛkyerɛ na yanya the ancestral knowledge. Yewo ancestral knowledge. What you say? And I the ancient knowledge. Ebi na ye guso no. Kisesia no ye be say we acquire the ancestral knowledge. Abraham bi Moshe ye the share ase no. Ye be do bi biase na ya sam obi akwa babiem. Mesa bo midin biem me de Yahuda Quintana amanfo ni mi se Yahuda Quintana ba ebi na nkasa eye nsengokoji ojumora ayedum akegi ti mesrew wadaroma wo paso pe bomwandi ni se obehye video no eyade ehia pa eyade eyeden ehia pa video ni sharing de ehia wo baso na wo share video na wo pia video so no mo obi na obi so baba behwe enda ye wie Mr. Ahmed Farah ebia next time ebe me ma me ba kon
kakiman na ono so e de nkyerɛkyerɛ e de abrɛ yɛ bi a ɛma sɛdeɛ e wɔ CSF asaf CSF mu ɛma sɛdeɛ e wɔ CSF mu na ono nso aba be lecture yɛ nuanom ma no sɛ na ma no ɔmo ne omkunu betena ude uyoba na ude ti a sɛ na wate ase na ono nso de e de abrɛ yɛ na edwuma no atimi akɔnkan madana ase na wayade pa papa ye ka CSF man kasa the backbone of CSF women a okahobi we ni sincha enye yie. Big up to Manye Koko, big up to Pamela Brown aka your friend saying P Black P Black na say also on Pamela Brown nkanti oda ona nti mesremo enumre wa woni Pamela Brown woni ne number inbox no na ka che ne say obi you P Black you was on tenenka ti P Black was on nidi na nsai on nidi oda on nidi woman nsuo kra was on because also Pamela Brown otenenka otenenka che ti mesremo a montenenka ma me na P Black anwan hyeyen madam asibiem na masama obi bia akwaba aba ende dwumadie no so se na madika aka no eya na makai na YouTube channels no mo subscribe Common Sense Family CSF TV ena CSF Yahuda ma create YouTube account boss say me create ma create te mesremo eya monkai na mon subscribe mami na mon like it for other videos. We have more to teach, we have more to learn, we have way forward to go. Common Sense Family, this is not the ending point, but rather this is the starting point. This is the starting point. Obviously the sky is our limit. Yes, the sky is our starting point. Where you are standing is where we are starting. Where you are ending is where we are starting. So it's Common Sense Family to the world, Avram bin Moshe to the world. Men kasanche meko dwumadie no so na makofa ye nua pani ye papa ye nua kuma ye nana ye bibia ye kunu ye bibia Mr. Ahmed Farah na waba dwumadie no so na ende adisua no ode abreye amsa ye beka ye ndro ye adisua bi mene one of the Nigeria guy bi ye fe no Okioma Ruby oba e be kire nneoma bebre yesua ade na minim se we will continue this program akakakra me pesa me equipment bi embre papa ba mu a member Monday in the name of CSF, in the name of Avram bin Moshe, you better to kwan na yakoko nkurase yakobisa bisa nkokorafo ne mroafo no abisa bisa mambre back to our root na yetimi afa yentu mapa yeden afra enti wo hwa am se yebra no ne camera baso me kwa kofa no me kofa ne mo obi anko monya abotre stay tuned, watch out na yakwa kofa na yahye bibiase me approve Mr. Ahmed enti obaso a na this is the time you need to share the message. This is the time we need to share the message far and far. Eti momo share, mo subscribe. Na yen na yen dey, yen kwayenim. Na entimi mboa yen na. Amta osha yen saka yebra pini Mr. Ahmed. Utu musa waje the black. Waje stop. Stop black. Waje the dark. Wasaje the black. Utu musa no. Yeah. Yemi abre. Yania Bressa, yeah, never. Mr. Ahmed. Kakima, get ready for next video. Next video, me invite you. Next video, Kakima, me invite you. Upo, one makra me the phone ready with cheba fie. Now I bet you was your phone, na me the abana, wa ba be kasa. Mr. Ahmed, you know what kwaba, na yama wa jo. Ghana time, em say yabo 4:45. Yama wa kwaba, atiefo 8. Yo, mejo sunya medawasine anu hwiam. Medawasine we mpenifo na CSF me do bibiara se. Em say ha ya disua ohun me chi obi biara. Na ese nyansa ni ba ko futrem ohun. Na se bi ese nyansa ye de wo batadwen de e na me no befai. Obi ka se mese wadwene a obi timi amo aboda ba ko ntimi nse wo nyansa. Nyansa nature de ma abodi bia se bi abofra ne ma me no fu ano ni obi na kire no. Nyansa nature de dua no but adwene aye de begu ni tum de na me no befai. Won adwene bi de nsuo but ebi nso ni petum. That nyansa de wo into bi be se wadwene ntimi nse wo nyansa.
Obi se mese wadwene. Te so be mo abodam. But onyansa nature di dia o de sabi obi ntini nse no. Enti nyansa Nyankopon mo bia bi, but adwene de sabi ebi de chen bi. Eya adesua. Na me say obi tira de na se bi a wonni mu ana se obi kura di toro a nyabotete bi na toro nko bi hu nyansa semba ko mu. Obi kwa na toro no nyansa semba ko bi firim. Na na bibifo no wo kasa chinyedie ntebi echi no se amre bi akwa bi kan yo. But chiremu a ontumi nchirem. Tie nyabotani nsua de sabi obi di toro krampo na nyabotani tie no. Edo be nyansa semba ko afirim na me kan no menia. Good. Okay. Esoro nyansa na esoro obi timi ka say na say wagin but ontimi say onyansa coach for dia ka say bra peni ene yebra ene dwumadi e ba ma fi emienu bako ene ye bako ahaban mu kakra ene ye bedi haban komo kakra ye bedi komo about haban awo kwan ba so ye bisa o ye pese bisa o te haban tumi ya wa haban mu no Edian na yema ni pada sani. Tumi ya wa haban. Edian na yema ni pada sani. Yo, medasi. Inchemu no doso, but etiefu nyabute ntie ni good. One say yes, nature ana Onyankopon boni fini ana abone boafo. One except isu. Yes kan kone pana kontiu. Obi tibetime to kan but onye sika but obenya nyansa. Good. Woshe ahaban ne yakan de de boy no eno ne yewedie no good if you say one mid Europe be compare Africa na mabem won say Europe opesia openesi no afi na haban fifi yie na oba Africa opesi no afi na haban wu won say difference good yasi sabi yakan yare a nye nipa nkwa na yare sabi kramar kwatumi yare baba so wana sane yare haban udi no ejamu akwa wi haban na ye ni petuntum bidie no bebe no ni petuntum ntumi ntena ti Nyankopon ma ho akade wuti na meka no haban no sabi ni pedua na nkasa no ye wadibo ni pedua mu a enye ni pedua na eduro bia gye no ohu obi se me de haban ye duro anyeme dabi nye ene umoja mfa eduro bia no ho anye eduro bia ye but enye eduro bia na gye ni pedesani biara ohu ye fuyade obenu ma ohu beto benu kwasa yare aka ho ene ye one obi betime edi mo ma no ho ato no but obedi mo ma wa yare enti haban ne boma no kwa haban ya gye no tini you light no du ma light no so pediara wa haban ya egye no sabi onan ya oyare onan a yenkono sabi o tiare aduro Dabi e wo ho haban uti na America no oyare umu a yenkono sabi o haban bia we eduma ediwo ni pedua ho uti na America no oni hu ni pedua seti eso no yare bia beka onsa eso no haban de besa yare bia beka onan eso no ahwa haban na bibifo no so bi yare a obebi sanimdifo omo ni eduro no ho akade no mo hu nimdie no 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 a petu akasa mi yare edie ebe ya malaria enso bi kwa na yefu yare no akwa no malaria duro afa na yare na asa aye mo that's a problem. Okay. What is here? That is here. Yeah. Opening ahaban. Obi kan sem bi treme. Ahaban se achiampo. Obi ka kem se achiampo no e ahaban bi a na nye obi na invent sometimes what yeah achiampo na ni Ghana. Achampo was invented. Cabbage was invented. Mulch was invented. Achampo na ye pura na ya invent. Neni ho. Almost free. Neni Ghana.
ana much champon tam champon tam no mde sa haban ne bai okay champon tam ya na ni ho ana much ahaban no ahoma na yedua no ebi obi di abefu a ewo nwura bi yedua na ekum nwura ye fe no much eno aborofo na de bai me se Malaysia for say na mo de bai na ni ho eno dua ye no eno abekum nwura ni na adan nwura no so okay dua etre nyeme bebre wo ho a na ni ho sabi wo babu chira nkrama bebre wo ho enya ahabanko nkrama bebre ne omo de sabi o ejamwa ho nsuo no mo da fra aboa bi na oma kreti aboa bi na ni ho oti na ni ho omo tumi da ahaban bi na omo da bad ye fe ne bad na da bad na aso bi foforo na ni ho okay ayo bi na di nim de kreti sa ne ma no oba adanku yo mu different bebre enkama yo mu different bebre but Africa ni say nim de no oba brochira wo hunu kama o te say kura no onte ase aya abrofo na invent no omo fa aboa bi hu nsuo no ma kreti na ntwe hu nsuo no mo da kreti efuponko omo ne nketo wo ho omo invent na ni ho okay na ni ho ya enne krampo sabi nipa kwanta akọ krampo etimi kreti etu nipa yim ma ne wontafo enne mutumi ye enimidie ani na eni ho ya obi yedie obi timi ji obi yedie se ya nipa se ya nipa na obi aji ni yedie me mpete meka na se bi ahyebre me mpa na se yedie obi timi ji medase yedie de na ete ne se sabi no so obi na yewu so na oye hu onyi a yewa sabi o wana mutu ene be mo wadi ye na mmom enumunyam abo nipa bi abawu ni bia no sabi mo abofra bi aso ne nsam se enti na obekọ trap me mpese mebodin ya mo obi anware nkwala no nipa ba kopene dware nkwala no na oba trap bi mu a obi atimi dware abofra bi aba obi amo mo nsa okọ pepefo bi kwa ba mo sha atade fo meliga ya be wo na sha atade deda ya be wo kwa na kwa sha atade deda ya enna fe ni meliga no ya ubi sa pepefo on be ka kire mi nitro o se de sitie o de bai eti mutumi ya o mutumi di ye no mo dia ayete se moto kito ayi ti se bansere no mo dia agba akwala no me light du me ba ma me ma binya light no so adefo yegusu ayede yesu ade yegusu ayede yesu ade internet and ena yedi kaka no nyesa ni ba ko fotiri nti we be kasa na we abekasa na ya ni na ye de ye ko ye ni ye won se bi a won ti na but ye ba ha na ya ko ba beti na ya bisa mu nsem na ya akantem na ya hia de die na ya ko ye ni ye nko pa ye de padi o ye san ya chi o kwa ye be ba so san ya chi ni ye we got to get the ancient knowledge our ancestral knowledge we need get acquired for the year. What you say? Yes. Open it. Yeah. I have been honest. I yes. Just be any more so. I have been a side yari. Sabi did it to cross yari, but did it to certain kumnipa. Did it to poison, did it a sayari, but a certain kumnipa. Eduane a yedi meme ba ku di nkwa bi so betumi akun kuti na meka no enti ahaban bi asayare but ewo mo ho nimde ahaban bi ho ye mfa nkanya no dabi ahaban bi ho ye noa ye mfa gya noa ete se eyi bi akyem se eno betwa ena esi mu danye mu gya ni nso ni sa nete ubetwa na ye kokko deda. Okay. Ana enye due bia na aboa bia kwase nya haban bia so na aboa bia kwase. Oh, ya line no hayo. Ya line hayo pa ekekasi. Line ekekasi. Mon fanche em say. Line ekekasi. Open what mean ka? Metonka eba. Okay, open.
Yegusu. Yeah. Yeah. Obi se nkwa ade na ye fe no nkwa no nkwa every nhaban a yedim te se ade a yedi yenduane genne anyadoa enkuruma ekakaduro pepre mentia dawadawa wose sa nneoma no na ema ye nkwa ena yedi a yetimi ye de yenya nkwa enu tira ye so ne de nkwan etisan nkyere mu ba ayo medase nkwa de nkwa nya baako okay okra ene ba nkwa nya baako nti na meka no nkwa no edoso nkwa edoso ma na etie ne se ensuo eye nkwa ada ye nkwa kese ene mframa but ye nkompa bo nkosere mframa ni che da chief what is obi ka se me kompa ba ko bon pa se me kopem mframa homeda what bi da eno so na nka ho odene network ni ya ohu aya kasa yo wahu enna nka ho odene enti nsuo eye nkwa nsuo nkwa wahu ana de bi obi de bebuo ni pedua na be mo nya nkwa ana nipa so tumi obi nya nkwa ye na meka no nipa so tumi obi nya nkwa obetuma mo obi nya nkwa na ewo ne bre enye nipa bi anka nipa bi nti asase so odi na meka no nipa bi obe won se bi no ohia boafo yare yem eyobi na beje ne nkwa yes nti Yehuda jimi nkwa obi ho edinsi no beje nkwa obi nya eise bi owuo mpo obi opa na se bi asem bi ato no asebi oni kamafo no obetimi agene nkwa Abraham be Moshe wadi nipa bibire nkwa wan fesika ba odina dwene network ni ye hello your network yo ana mi nsu ofon we so say obetimi wo other way a obeba na ebe boa ya obetimi aye because our network na high ye nshada nte won kababa ikeka papa ate for mo fancha ye wa yam say network no munyina so mai wa ye re mo ane wa muntini ye wa ha yesremo mamu nkonya ye wa wo ba so abombo ande say wo be invite wa wo ba so abombo ne say wo be invite em say ne ye be yensa aka ye bra peni amen say na ya ye ne ye da bia no ye gusu aye de yesua de abata nkwa ti otreye o se nkwa enya de ba ko ensuo eye nkwa era nipadua no so wa de ye de ema no nkwa nipadua no wuti ye wa aduane a wudi a ebua wuti ye wa aduane a wudi a ebua wani ye wa aduane a wudi a ye wa aduane a wudi a de ebua wonan enti e ba no se ye nkwan a ingredient na egum no enyadoa ebi ye upoto bi enti nkuruma ebi ye usisi nti mmoko ebi ye wani nti akakadro ebi ye ukaka nti enu nti na sese wonya nneoma ni nyina na wo de ayi wo ye won nneoma bi aye ye nte ase wo ba kakra ye be de ye bete nneoma ase em say network nti ni camera na atiko ye be sa kwa fa ne back na ya to aso ye ba bie ma ye ne ko abebuo side abebuo ye bebu be na ya kire nneoma bi ase eba bi ye bu wo nte ase ye be obebu bere na wa kire ebe na ase nti wunam ho na obi ka bibi na ogu ba watimi aye den atimi ate ase ya no ye nya ye ho se bible no a o mo se bible ne ya bebuo ba to mo nkire ya ase no ye ne ye nya ne sa ti mesrem wada wroma ade ba ko a ehia e wo platform yi so ye wo ba so a ye patam didie wonte nnoma bi ase na wo ne ye nya adwen a eye twamuko wo betia wato bo na wa ye den watie wotie nso na eboa wo na hu se beboa wa na nso wa se e bia ma obi na obi nso ayede ahwe wotie wie na wo se wo pese wo sa tie bio ma ye de beba go to YouTube wuti CSF Yahuda ko subscribe adoma bi beba like na watimi anya order notification videos na atimi aboa ye nyina ye kwa yenim enti ye se kwa kofa ye bra peni Mr. Ahmed na wasaba dumadie no so na ya den ya to aso enti stay tuned to wait for Mr. Ahmed I'm saying
Obeni facha ye mon facha ye wa ye camera no e ha ye kakra ye saba network we ya Obeni ye what types of blood yesuro obia wɔ ne mogya mogya nyina menim sɛ yɛ mogya kɔkɔ but obia ne mogya wɔn ɛsono bia ne mogya ade ɛsono bia ne mogya sɛ kamia doctor ni anka mekyerɛ mu yɛ that me nye doctor ni ntimi mpɛ sɛ mɛka akɔ akyerɛ dodo ba ko bi bia di mu yɛwɔ blood group yɛwɔ K yɛwɔ P yɛwɔ okay me pɛ sɛ mɛka akɔ too much ɛne doctor for Matias here obeni yɛda ase yɛpɛ sɛ ɛne yɛni nkɔmmɔ about abebuo hwɛ mekai yɛwɔ ways of talking to people yɛna nanom na ɔmo wɔ kwan a mofa so yɛ de ɛne yɛ kasa me papa say sometimes nyɛ ne time bia na woyɛ ade a obebie na ano akasa otimi bɔ na ni style bi sometimes otimi bɔ ni some style bi papa no say no ade na me yɛ no kwa me manjaya yɛ beto bo ba bɔ me papa timi yɛ ne nice style bi na ɔde kasa kyerɛ me the same thing ɛna na ɔmo na ma bebuo so ɛde kasa kyerɛ and then my list is my list abebuo bi me pɛ sɛ me ka ho asɛm me ba me bo e bia manka ni ye na wunima na wabɔ na wama emu nkyerase ankasa die nti a yebu saa be no ɛho nsonsanso mfaso a de ba yɛ den e de ba brɛ yɛn ti ye bɛsrɛ wo ye kwako na wo de amaye atiefo ye ni Mr. Ahmed ne ya den ye saka no from Germany wɔyɛ Ghana ni mapa nti ye ne di nkɔmmɔ ɔkasa ntumi sɛ mu da hɔ ɔkatwi asante ankasa kan kasa ankasa eba na kasa bi oka be kyerɛ mu ma wo yɛ den wo ti ase obeni enda ye be di kan ahene pankasa ahene pankasa ana ahene pankasa ohene pankasa ana ahene pankasa sɛ ahene pankasa asikra ne sɛn ahene pankasa asikra ne sɛn. Okay, me that say. Ahene pankasa good. One will say ahene no Robert ye no. Okay. Even master no. The global no so to make a super na chaka na isu pa sound. But ba ku bi ho aye bo. One eno si global si a ensu. Enye dede. One me ba o na e wa se kire. Na eche say good ma me fa na se kire ne doso na me kire mu dodo no mate ase won say oba no ho ofe no se bi on kire no ho won na me sremi ka won na nanim ase me amiti hai no won o kire no ho pa won sabio ubekru mu a esikafo no nkasa o na me sremi ka na hiafo no dede ne too much mate ase Okay. Ahene pankasa oba no ho ofe no onkyere no ho but na nanim otan no my light nso light way pa so hayo light way hayo light is na wa menye sawai automatic na nanim ati sabi nanim ti sami amiti hai no o kyere no ho pa but omo ho ofe no omo nkyere sa na sikafo no te be kuma sikafo okum ho no asamba ko mu nka bi na sabi ahiafo no bebi obetia no adenti ahokyere nti ahene pankasa ahene pa no o ba se ensu but Robert de no wo beti se utomika na ekasa tema mpenifo bu sa be no emi se ma kan bi se mpenifo so tie mi omo so yesi se be kusi so be da na hwe bi na di ne dua na chi no wati ase good nti kosominia ye fa se sanete dia ebe wo ya kwa ye nipa menu omo ba beko dia na ho nye den no oba to kikem mapu na se chere do dia na ho nye den na obetumi ntokwa no go se waye di sanete dia mo ba zemu se dia sanete tira man penifo bu sa be ya anti we moma ye nyina ye mfantu ye trim opere bi eto so mienu no ye hwe soma mi nibi
nti na ɔtwe mienu nam hwɛ me soma me nni bi ɛna ɔtwe mienu nam asikira ne sɛ yo good me da se wɔn sɛ saa bɛ no ya na bibi mu sɛ hwɛ humani soma me ebi nso hwɛ me sona me but hwɛ me sona me nni bi na the right way good hwɛ me sona me nni bi nti na atwe mienu nam wɔn sɛ atwe no so mo nam no so mo ko didi a sɛ baako ne didi a na baako ne pɛgya n'ani na ɔhwɛ sɛ bi o nipa bɔ ne fo bi ba sɛ ɔbɔfo bi ba ɔho ɔba na waka mu akyɛ ne na so ɔmadwane ɔho ɔmadidi no na ɛmfa mmerɛ life mu ɔho abrabɔ ɔyɛ bu nka ne pɛpɛ mu a ɔho me ne mo nam yɛ nam na yɛ bɔ brɛ sɛ bibi pɛ bi firi mu a na yɛakyɛ na nka obi afa ne deɛ but yɛbrɛ ne nyinaa no ade pɛ bebe firi mu na baako fɔ nko afa ɔho na ma ani braba kan sa na nka yɛ no what I say said the pen of Ghana be campaign and nipa bebre na omo hye omo bo omo na omo nam fiefie campaign but abedu omo be se bi omo be di nkunim no won twe na ne kwan hwe se bi wo a bua no ebre no nka na pepe mu a nka hwe misuna mi ni bi ntina nka twe mi no nam na nka woche woni ahwe onua no but omo nye ne sa nti ate sa o man sei tina mpeni fo hwe so bu sa be no okay nti emu anu mpo didi a baako hwe baako se nipa bɔnefo oba nipa bɔnefo bi ba na nkɔma yi afrim na wo nipa de sani a wabɛka nsɛm bebree na nipa bi edi wachi na de pa bi afrim na wonko afade ahwe botom na wo nuade awre kɔ akɔpɛ ba bi atena wa no sɛ wayɛ bɔne o emu anu mpo nyansa asekyerɛ no no menia okay nti ya no emperifuo no ye yade yensa ye kokromoti na epetumi amamo na ya hwe so mama nya tumi no edu time say yenso ye bedi bia na adane ya nti we hwe we so na we ya didi na we so hwe we so na we ya didi but ye hwe o so no mu didi bia o mu hwe ye so no medane no medane asemu ya da se ye to adwumadie no so atiefo ne ahwefo em se adwumadie no utu se adwumadie no emu ayɛ dɛdɛdɛ fɛfɛɛfɛ kama ti yɛbɛsrɛ wo ba so a bɔmmɔndere na hyɛ video no ɛfa ma yɛ na yɛn nyinaa yɛnyɛ dɛn yɛnto adwumadie no so yɛda obi bia ase ɔpɛni yes yɛsi odumpo tutu a bɔfrɛ ne ti na nan wani odumpɔ wani bɔfrɛ na adekyerɛ kora ne sɛ ya odumpo tutu a profesi na nan yo medase na asekyerɛ no dɔɔso ɔmo sɛ sɛbi o dua kɛse bi esi hɔ so nyina kɛse bi esi hɔ na sɛ tututɔ fam a dua fifi na se no ɛyɛ na ayɛ dua bi mmerɛ ana aborɔfrɛ dua bi mmerɛ mahu na hɔ ayɛ futu na adeɛ mmerɛ na efifi yes na wode ba nipa brabɔ mu a yɛdeɛ na ɛbɛyɛ na nanam nko adi ɔmo kɔ no na nsɛm ɔmo kaa ne sɛ odupɔ tutu aborɔfrɛ si na nan ɔmo ndo metigya ɔmo no hwɛ na yɛahemfo na ɔmo yɛ yɛn hwɛ na mpanifo na ɔmo yɛ yɛn Kwame Nkrumah na bɛgye Ghana si hɔ ɛbɛyɛ nneɛma kɛse odi adifo no hwɛ na ɔmo yɛ sika no makukura kɔtɔ abukyire odupɔ tutu aborɔfrɛ si na nan ɛbɛm so ɛba sɛbi efie mu a onipa bi wɔ fie mu ebi a na sikani bi na wafrim no odi adifo no ɔhwɛ mmɔfra ne yie no diska na ye no na mo fana da ne se bi o ma mo nom tramadol ni ne basa se nkora boni enyo mo e odi adefo na ama na aba ne sa ma me ma light no so ye wuda odumpo tutu e ma brofra abesi na nan atefo ye guso ni petitri bia no ofiri mu a no obedi na ade na enye ni pot so no no anya adwuma te nipa bebre se bo ma bra bo asai e ye odi adefo na ama na aba ne sa ye bre nyina ye mpanifo mu di anim penfo mu di kan be ye oman ni yie no mo firi mu no omo adi adefo be di ade no ene hwe no mo ye man sabi ese bi enu mu nyansa na mmom onya wo abotra ono aboa sabi ebene ya asekyere no menia yedase obeni asemo am say yebekɔ yenim yewani da so gidie na ni da so sɛ yebekɔ yenim papa akwan we ya tutu
Eni anamu aye tutu ye toa so a ebe boa ye because when you say program aye atiefoɔ ahwɛfoɔ common sense foɔ obi bia ni gye ho te ye besre sɛ embre ni mbre bia ye beba so no na mo ne ya mochenku na ye nyina ba be ye den aba be sua ade ye toa so dwumadie ne ye den ye toa so no obeni odi adwarebre nsuo dɔɔso kra dwon sofram adwarebre nsuo e dɔɔso kra dwon so ye den efram asekra ne sɛn sabe no eye mienu wahu sabe na emienu ye openi dware na fie nsuo asa ana edware nsuo dɔɔso kra mpo na sabe o dwon sofram wahu na obu ye no wahu sɛ sabe o nipa titiri bi okromo sika no nyina no sabe o nya so de na ho de pɛ nipa na pɛ ma no ɛdan ya obi ho de mfrem enyo no nko on se sinti no sinti no godwa ye ho ɛdan ya so efrem openi dwara na fie nsu asa oni pa bia na udo nsu gu hu bia urhu be ma ho san pensu no hu bio na watu oh the network you hello and then the network no ndi boy kra kasan ema enye ye ohu mas medum wifi no so aso internet ankasa o medum wifi no eba kasa aha wohu etini nyina ne se sabi openi wo fie a openi ni hwekwa no abache watiase openi ni hwekwa abache ntino peni wo fie a sabi o enye se wa peni o necessary ehia na adwene na aba ne sa enye so no onpe ne sa aba ne sa enipa bi na ye sa nyankopa mo bi ahia ni se nipa no ka bibia memfa no se bo ohia no ni bia papa panimu a ekuru da ne nan tie no ebi ebetumi aboa wo na anampankomo emenemu kankan so emenyansasem ya na etie sikafo but yentie nyansafo tamaga na ye bre no enyansafo no amukasa no so openi oketechie frifa abrambe moshi sankrofo ye kasa no yentie mo efisa denti o mabodi se nyefita enso yenke hunu se abofra ho ne si pani ya pani ho ne si abofra hen ne se mpanifo no munum nyansa no ya na mutu so oni penite no so kan bibi enfo se hia ni nti ana be sika bia woni nti ana abrabo bi a se bia edi etia nti no usu betumi aye sabi na meka no ubetumi aye sabi enipa bi na aye sa tina se na emie ya dwemu na emie adwemu na ho men ya brabo nkobo ne se enkoba ne sabi nya sa na wiase ba bi ate wiase be bi ne ho abubu eyo man no nko na ese ye tin nya sa sam ehwegu na se nipa biara otie ye on fa mu aba na nya sa ni ba ku fotrim ya na nanom antro ho manto ho ye oba bebre ho aye bu a e de asem beba ti bebre ho aye mu adenti sa bre na aba ne bu ye no sa bre na ebe ne ba ye no na asem wo ti ye mu ya na nya se bia no mu nyansa network ne me light enye mami kra network ne nye we dey atifo mo fanche ye mo fanche me ankasa me nte I don't know say mo na mo obi omote ne nkan ye dia me ade me nte ne nkan ye no kra ne me nte ne nkan ye ba me nim se mo nte ne nkan ye dia sa ma ko ete nkan ye dia na okay ba me ankasa de me nte nkan ekekasi mami Mame nsofo we sunhwe na me hwe wo so se ebi me hwe we so yegusu aya de yesu ya de ende ya ba ye beso ebubu be ne aya de ya kirekirim em se ahene pankasa ya kas ya bu sa be ne ya kirem ya pa ne se hwe soma mi ni bi nti no twe mienu nam ya de ya kirem I don't know say obi omote ne kan ye dia ne ya eba o ba mi ni se won twe dia sama ko eto nkan okay
atie kwa so mo te nka atie kwa no mo te nka me ni problem nti ye be kwa so me ni problem atie kwa no so mo te nka nti ma ye nto aso atie kwa no so mo te nka bra kasi no osi we hear you well nti me frɛ mo se mo te nka de a eye mo nti ne ye wa ha ye nye de ye nto aso openi osi openi tware ana nsu asa efie nsu asa na ma kyerem eno ma kyerem openi dware a we ye openi obema ye openi into nipa bia sa wo huru hu wi ensan fa ngu ye hu bi enti etugu fom enti akasa pani ya obema enti obema no huru wi a wadware awie na efie nsu na wawie no asa na wahwie agu wata me kana say hello kasa ya eti akasa openi dware na efie nsu asa enye pani no network no boaye nte atie for eguso de ya na mo de achen kakra mi se network na ekekasi ende ya bebuo nsem na ye de yeguso abebuo na ye de yeguso em se yedikan bisano ahwene pa nye de enkasa o kire mu se sometimes obi wo ho o ska wonye no ho so iska ni obi wo se no ho fe pa onye no ho se on tere no ho omo nye fe no na omo tere tere omo ho wati ase omo ni sika no sebe ono na eba de bia obi so ye de oye ena buru ni say the empty barrel make the wisest noise nti sa be we asikire no ena hwesoma mi ndibi ena atwe mienu so ye den enam ade na kwa akoye se mimi di no na wo hwa ma me nti me didi wi a na me so ma ba be hwa ma na wo so wadidi akwese ye ni ye mpanifo ana wo ni obi ti baby ana wo ni obi ye business bi ana wo ni obi ye bibi jiska we fire bibi na wo wi a na bra me sei a ono no wo diska na ama na wo hwe so no na wo ye ska ne basa etire on fa ska ne mawo ana ye mpanifo no yen ya hwe na ye di omu asi baby papa na ye di ekokromoti akoto abade ama mpanifo no omu wi a ye no ya mo adidi time ese so mo hwe ma ye na ye nsu ye ndidi no ne no na adane manso twe nti ebe na ye na mu bunu ni nyina na wa asekere wo die nti na omo ye de omo kasa na omo ka edi gina bibi so omo ka edi kire ye bibi ema abrabo a ye bo no yetimi fa mu nneoma nsem omo ka no na ye sua bibi ye de every mu timi wo gidie ne ani da so se program a ye adesua ye de abai enkire ye amanfo esua de ti ye bekoso na ye koso ye dwumadi se yan kakra ye koso ye dwumadi se yan kakra ti ya sere mo ba so a de ehia se ya mo be share videos no na maboa ye na ye tinene atini akoye ni afa ye to aso ye ko se odumpo tutu a bofre ene si nanam ye mu dodo na asabi previous amanu da fam ye nyini fi nkurase no ye nyini fi nkurase ye sole na ye wo nkurase no em se ye mu bebre ye titi ye fi nkurase ansa sabio ye ba ahanom wo se edua kesie bi si wo edua ti se odua ti se odum kakraka wo se siwa se etu a dua be pie ana dua be fifiri ase no bo se anye bofra ebe dua mremre bi eyebe that means odumpo tutu a bofra na esi nanam bia emra wo papa ti ase no wo papa oyodumpo but wo papa free mo no bia agapade bi wode ma wo nua se mo nche na at the end of the day na akwakoye basa ana obi obedi wo papa de no se na osi hwew na osi ye nnoma bi no ye fere sen enkoyie ana akwan bi so bia ohene bi emre bi no ohene bi na ete so ohene no na ototo ne nioma yie asase won sem bibia nsem chase bibia utimi se odi bibia to akwan so yie but owuwie ye no ye be yi ohene foforo na ye yi ye no utimi se nioma nye den enkoyie eno nti wudi gugu be se odumpo tutu a bofre ene si na namu a ekoyie ye wie ye ena ye ba ye fane sei openi dwale a na nsu asa em se eho ena na o kire ye mu a ye network no ha ye kakra ti ye be sa akọ
na yakwa fan for the last time na wasaba so yɛn pɛ sɛ yɛbɛkasa bebree because of yɛpɛ sɛ yɛyɛ video no short adesua no yɛpɛ sɛ yɛtwitwa so nkakra na tumi aka yɛ tirim ɛno nti yɛfa no the last time ne yɛfa na ɔba na ɔde baako mmienu bi de abɛto yɛnim na yɛayɛ dɛn yɛatoa so na yɛde asɛm ɛda foforɔ nso yɛbɛda mo ase nti yɛkɔ na yɛsa akɔfa no biom Mr. Ahmed me ade wo camera no me ade wo nti sɛ wobɛtumi akɔnɛte na wayɛ dɛn waba so a ɛyɛ dɛn yɛatoa so yes ɛm sɛ akɔnɛte ɔpɛni ɛm sɛ wote me nka mete wo nka me nso mete wo nka paa wei na yɛhyɛ da ntee ne yie yɛfrɛ ne sɛn ɔpɛni dwale wie a na nsuo asa no wobɛtumi asi so biom ansa yɛakɔ yɛ last question yo yɛka ɔpɛni no a ɔpɛni dwara na efie nsuo asa ɔpɛni no yɛ ɔbɛn ma onipa bi asa wodware a nsuo bɛka no wode ohoro wase a wonsa mfa saa bucket nsuo no bɛ no hu bi wohwie gu fam okay wohwie gu fam enti yɛsɛ ɔpɛni no wadware awie ama efie nsuo asa okay ɛna ma ɔmbu saa bɛn na mɛka kyɛ Ghanafoɔ nyinaa no sɛ yɛn mpanifoɔ no sɛbi na yɛ nananam ka sɛ yɛwɔ sama yɛnka sɛ yɛwɔ sɛ wiase yɛbɛdi yɛbibia bɛkɔ yi a ɛfi yɛn mpanifoɔ no yɛbɛto wɔn aborɔfo no ɛne deɛ ɔmo dɛ mpanifoɔ no ɔmo bɛto nneɛma a mpanifoɔ no ayɛ no a na sɛ ɔmo ayɛ biribi aboɔ mo nti ɛsɛ ɔmo de anidie ma mpanifoɔ no yɛda mpanifoɔ no ade ntɛm anidie ma ɔmo no lɔɔre kwan yɛ na yɛatɔn dua na ɛwɔ hɔ na mpanifoɔ no ɔmo atɔn nti mpanifoɔ no de atontɔ bɛ na nkwadaa nso sɛ deɛ ɛde anidie ama mpanifoɔ no kɛyɛ mpɛ ne saa na aba ne saa yɛmpɛ ne saa sɛbi obi ani wɔba bɛto sɛ ne papa agyapadeɛ papa bi si hɔ a sɛbi ɔbɛkasa ne papa di n'aborɔ ebia no ɔbɛto bɛdi dabi na nna pani wei tam wei a na yɛatɔn ama aborɔfo wei tam wei a na watɔn nkwadaa ba mo mma mbɛtɔ hwee ɛdeɛ nhyɛsodeɛ no mɛka sɛ bia yɛn mpanifoɔ nneɛma sɛ na ɔmode gyaa yɛn mmɔfra no ebi ni hɔ nti ɛne die nkɔmma mpanifoɔ no kanyɛ sɛ nka ɛba ne saa obi kyɛn wo da kokora wo kyɛn wo na mmom suban ne abrabɔ bi a ɔmɔbɔ no ana ma nnam mmɔfra de mpanifoɔ anim ayɛ fam sɛ nnipa bi a wɔma wobere wie a sɛbi wɔne baabi ade wɔma no baabi ade wo kyɛn sindɛti ɛnyɛ abrabɔ yie sɛ ɔbɛbɔ na wɔnyɛ sika no na mmom nya kasapa nya nyansa adwene na gye biribi ma mmɔfra no yɛde afa no sɛ sika wo papa wo sika daabi no sikani bi wɔ sɛ de wagyimi osikani bi wɔ sɛ de wagyimi obi a ɔni kapa so nyansa ekuru tirim obɛtumi aboa wia na yɛn abibifoɔ no yɛmpɛ nyansafoɔ sɛbi yɛpɛ sikafoɔ ɛna ama yɛbrɛ no nti sɛ wonni sika na woka nyansasɛm koraa yɛntie obi antie sɛbi na wowɔ sika sɛbi nsɛm kɔ wɔ sɛbi o kafra na wagyi me koraa yɛtie wo ade nyankopɔn hyira wo ɛnso yɛ saa na nka wiase ɛsɛ ɛtena no yɛ sikani srɛ paneɛ osikani srɛ paneɛ onipa bi ahia mmoa sikani bi hɔ yɛwo no onipa ɔgye na wo no ɛnɛ wɔyɛ ni still nyɛ saa na ɔpɛ no but nyɛ ɔno anka nnɛ nka bi anka wanna yie adwene baako fo tirim ɛsɛ ɔmo a mo no mu nyansa no sabi yɛmfa mo nyɛ hwe ɔmo mu hɔ na wɔn a sabi o mesɛm ko wɔn agyimi nko ɔmo sika no ɛnna ɔman ma no ɛpɛ ɔmo asɛm ɛbɛn sɛ ɔman ma no nyinaa so sabi ɔmo sɛe sɛbi mi da abran bɛ mo hyɛ ase baagye no nhyira no adwene pɛ wɔ ne tirim ɛne nim de ohwie ma Ghanafoɔ ɛnnɛ amanfoɔ ani ada hɔ ana amanfoɔ sua ade ama nnɛ nokɔ bi da adi no sabi nsɛm a ɔde baeɛ no nka ɔba na nka wabɛsɛe nipa no so de ku nipa nim ase a ka nature ka n'anim agu ase nanso wotwa nkonto pɛ sɛ ɔsa hɔ ayera wobɛda abɔnten nokɔ bi afi n'anom nti ɔni sika o but nnɛ
amanfo boni di kanya sasem kansa mpogu no som anya yi amano kwa da ne ma ombedi yi na me mala tene so na koso asemo asem Ghana omai ba ko pe Ghana ba ko pe yes woni sika obi antie wo kanya nsasem kura yebunu nkwase asem sabe labi obere to aso woni sika eno na ma ye bre no en na ma ye bre no nti ama ye mfa ni die ma sabe ye nuanom ahiafo nso ehia ni o ebi kura kanya nsabo ni tumo nkode bebo aman no nso man ne mpa ni sa dama mabuni na no sabi omo adwempa omo nimde akaomatiko woni ntimi nyimpie abrofo aye niema bebrebe ni na sabi eye nipa bi na di zanim de ne ba yo emfisu na beto fom na ye so mu yi ye so mu yi e de enti sabi efe nipa wodim otimi ka brofo otimi ka obi kasa ontimi nka ne kasa ye so no mum na nani abie sabi kafra wa hu sabi mikro wansane summe odwan summe ba obi atene de ase ane enuma nasu ye pe ba kati so a aselo ni nachi e pe tuntum na ina ye tuntumfo but edu be bi na se kakase bi obi tene de ase oman na nkasa ewo mu no oman ni kasa ni aka nkasa no oman ni kasa ni aka nkasa no enti na oba empepe fomu a wo kasa ye mfre odua dumu a pepe ni num ade efe na odum dua itachi na onim wo bisa se de na efe na wawa itachi na onim wo se de na efe na emire itachi na onim wodi consume na ma obi se pepe se de na efe na pukusu yago ninka oyoyo eye consume na mudin eye apata din ba to de ba mu so bi kasa ne se wo kasa de na efe na mutumi nka oli aka nkasa wodi ba nu mamu a ya wa asrewa ya kachi ya onuma bebre ba ku bi se pepe ni obeka se su ba to na dabo ba to di ba aka mu a obenya dia ho aka asase na nkasa to kwa pu bi ta kan obo ni ya kire ubisa ada trap na obeka se anya na asase ba to di ba kan kasa mu a obo ni dia to sabu se asase ya me ka wati ase oman ni nkasa ni nyoma ni na emu nyoma ni na no eye akan kasa but ya se enye into the whole Ghana obia to me kind 1 2 3 but ABC they can konko na use abede pepe phone bi pepe for the Arab for the ibe phone bi ya brofo de ba ko pom kuta abede ya kan konko na kuta bi Italy for mo de Germany for mo de Hausa for de wahin Kotokoli for de wahin Rusi for de wahin Ghana national anthem pepe for the ni fanti Rusi for the akamfo ni YouTube na be ka so man no kasa no de ompe asemo yes yana no mu nyimi sa dabi omo event ade ne fefe de ma ni nsi be ma kwase ya na oti kwase ya se nsi be ma kwase ya kwasi asense okwa wonsa ya no okwa wonsa ya no okwa a wonsa ya no ya ka ya no a ejina ho manipa anaye na nanom ya no nse ka te du amanfo no so a ye omanfo no na e wa amanfo no omanfo no ya temdedi omanfo no ya temdedi but amanfo no enya temdedi edu amanfo no so na ya kan ya no bebe ya na ho afo no ye pem na ya kan ya no enti ya no no ya si okwa wonsa ya no wonsa nipa wo ya boa ni ya si be ma kwase ya no
kwasi ase no okwa wonse nipa asemo yes like asemo you adisia wo ho pa me sia wo so usia me tie wo so utie na yusia body okutie a oben acho ebe we mi refi o si okusie beni chaw a ye de ne dua na etwe no asgere sen enye kusie saboa we mate me hu be na saboa we ahweawa okay ahwea so be da ne kusie de ne dua na che no utie na me ka ahweawa so be da ne kusie a ye de ne dua na ye den na ehwe no Abo abeni ahwawa no. Da bi obi na efre na makate no. Abo abeni efre na ahwawa no, abo abeni. Ahwawa ye emo bi a omukọ hayo ti se den kramasi ko hayo no omchi omnomchi awowo no awowo ne akire ben. Omo yan kitinkitin bi sa omo tumi so original ko. Okay. Omo ye tuntum so mutumi na ntibe. Omo na ma no omo. No do mo nine na okay. Yeah. Omo na ma no omo wo. Oh, sa na omo so omo body sensitive. Good. When we say someone no omo kwakwachi aboku sia. So di ni ti wure mu a ekwachi abo no a. Onfa di timpie bi mu. Onfa di timpie o. Na odi na chi apie. Odi ni tipie a ombechi na we. Okay. Ombechi na we. But it's a question no wo bonu ma odi ni ti na be pi. O timi fa na timpie ti sa. To ombechi na we. To so be da na hwede ndi a chem. Na te ne say so ya me ye tani ya me ansem ye pepeni. Me ya madu se me kan kasa no a me ntimi kan se akan ni se da akan fo ti kan no. Enti akan ni je ba bia a oti akan kasa se okutie so be da na abo ahwede ndi na chi no. E dia ma no be pa. Okay. Akwese bibi ya bibini opesa o ka borofo by force. Opesa osun obi kasa. Untimi kan se broni no. Enti broni no so oti akan kasa no a so okutie so be da na ahweawa edi ni bia na chi no. Matias papa. We modu. We dey ensem e bai dey. Ano odin. E modu ankasa. Adisia so ye den. Ewom ye sia papa. Entusu be kan obi kasa eden ya untumi nka ne sa kan ni no ti kan ne kasa. But nya na kanfo ya be ya untumi nka kasa no. Akanfo ne ho ya papa no asante fo mpanifo no omo kasa na mu dunu ya me do omo na nya dia be ya o kan ba ku nyuna na o de won sama ka brofo ba ku afa me kasa won sama kan kasa brofo da bi enso me te brofo maka hausa fem en na fesa wo kan kasa nya sa wo kan kodu ba bia na o de brofo da bi nyetwi kasa de papa akan kasa na edisua kasa so woni mu a edi kujo wo de ko hausa kasa mu a kuzo momra wes na da ne kakra edi bantama wodi basoso a wodi ba pepe kasa mo si minni okay edi bari osi jai ba to di kwa kasa mu a wodi kwa kasa mu a osi jai ba to di poko pepe kasa mu a wodi kwa kasa mu a osi bra wodi ko pepe kasa mu a osi jai na woyem adwini be ya adwuma yes adwini no ya adwuma the brain is at work to say dikanika yes yeah to say goji yeah twini ani wo wa ye monchen say na asam no kwada ho aye say wo kan kwon de umma be say wo kan ne fi asam no kwada ho
ese o kana ode no mo ntuye nda ho ye mo nche asam se no kone kana ma ho nto na no kone kana edene ensi a womanum ni yanhwe nkyɛnkyɛn na se nsuo no da ho na so be untumi no aho nsuo no se nsu kom de ade nso no untumi se ese bi o ne me bi mu enye ba so be hwe nsuo no nkyɛn untumi no nti oba bi ona sa ope no asa bi o obi akono no dompo nso no so be hwe se bi ni ebe bi oba bi o asa bi nim dua efe but se bi no honam no na edibi o eso no bia na ope no so be hwehwe ne me bebrebe ma se so oba bi ape oba bi onfo se won sa na emema no so ete yesa aboagya mo asa ope aboagya mo asa ni iri afen se ni iri tiswa nti ntwa na ni iri tiso no do ye ntwa na nka kakra bi etwedu yesi ho osi we di sado do yesu ho osi da bi eso yesu yesi ni tin ho afi ko ka ketekete oso mpa oba ne bi oba nta da bi no eno no meda obi abeti enka ena wium se yi wasi ni iri tiso nti anse ho nka kakra afi esi ma eti ni koka kitu bi a oso ompe ni iri bi so sa de ya ni ko ni mato adesua I'm say abamfo esua de this is the time. This is way back to our root. When a friend say we are going back to our root. Yes, I said yesua sansem we ni nyoma we are ebebie ya pim ema nyoma bi da ya nim ye ko ho a mama yetumi ate ase enten yɛda yɛbra peni ase yɛbra peni ase sɛ mbrɛ bia yɛto yɛn nsa frɛ na ɔmpopo ne ti na ɔno nso aba na de onim bia na ɔno nso de ayɛ ɛde abɛma yɛgu program no so sɛ ne nkakra yɛgu so a yɛdɛn yɛkɔ yɛn anim na yɛnim sɛ dwumadi a yɛdi ɛboa amanfoɔ esua adeɛ wɔ mu nti yɛbɛsrɛ mo nkɔ so na ɛne yɛnyɛ den nsua adeɛ na ene nya de open we de ya beja o ma wakọ but yenya o last word bia afutuo bi wo wa na o de amaye na ye di dwumadie na ye den akwawiye ti ya jama eno yo mi da se efuta mema se bi nnuano ma ne mema ne Ghana for ne se ma ne bedo no se bi omo pa ware na meka ne se aware de ye but omo hwe mo an se bi mponche kura hwem se America to bi brebe no wanchen sabio oni ni kunu na America mbekọ America saa oba ne kire se be ma ne mpadware ye onu ntumi mo akọhoma ntumi nte school fees into some memem nkrama kura saa sabi na wo ba besia so yo bana se be be ma bi na oso mu a be ma papa minka se pesikani no de ni de be mo ma me na papa no no awofo on ko yeso trobo emo an kura sem na woni pa de sen do mema no so mema no so a abramo ne edini ne hu se mekoko ya bo bi dan no mekoko a se ya no se be ko na obri pantampramo de ne mpesi ni TV sim oni ne na da hono mo ma na onu kwa de mekoko se ne ho hwehwe na wa na mabonten abramo ne nye izi ya won to sie so a o che tenten yo ya wo ya to sie so ya mbeto se papa ne mama ne mu bi ejide bi amoma ntuma nya bibia moye enten na amaye sofa kakra be na di ahwe no ma no nso na busia poje be no aye yi ebe di se ska be no abakokora na ntuma nya mfaso bi bat na abo wa busia but obi na si na papi na mabusia bi nso edore wahu oba bi kwa aware ma tabi na busia adore ya aware pa bi okọ India obi su kwan anamutuo bi anamutuo pepa bi na mabusia na adore tutu anamupa na obusia ndore na awrefo se bedu ba bi na obehwe omma no bi dikwa din mom na make Ghana na ya bi biase ba bi no bi di na numre ma de achi di man atos de bi obu nyankopon di ni nyankopon nya magi tu anamu obi dua banche na so to dem pabo banche ba bona won pabo nyankopon ti on pabo nyansa ni ba ko fetim yensua de ye tu anamu papa signal besti bia na be bi odat usi dina pa na dat be yama usi dina boni adat sa na be yama sa nature ni na nyankopon bi ni wo bo ni pe bia ye wo na obeboa o nyankopon bu bi dia ko ti di pe de
Abu bi adwene ne nyansa. Afi padwene. O shata de na so do na wadi tata wada na. Na kuma di wa wadwe ka kire wo. Na ko adwuma fa adwene di dia wadwe ni ka kire na so ya fi bi. Kuma di wa wadwe ka kire wo. Ewia ya chi wa pempemu a anu we ni di dawo. Ebro dua ne minimum a da mo kake. Ade to dua ne ewia na ewia shebu na pempem na bu na boka. Na oni pede se. Wana mo fane de yi. Ewia. Yebeda ase Yebra Penny Ahmed. Yada ase pa na adusua kese a wo de amaye ende enwumre. Yesua de bebre. Yebetro se mbre bia yebesa ato yensa afre wo no na akwanya beba no na osa de adusua fufuru. Yada ase. Edro no pode say ya nkyira nkwa akiri. Yebeta da ye topic. Edro a edi sayare edro a yesi nneoma bebre wate ase. Edro edi dware mmofra nsem wo ho. Na entia no to me be kire ho ade na amanfo so esua na me yempa wo hwe adi na pese mu die. Okay. Yabasre mo na amaka so na ma subscribe to the YouTube channel no. Yada ma se bebre am say yabra na ba be kasa obi atie. O me nkasa bebre biem. Me nkasa bebre. Ye bibia besi ya. Enwumre ya musomfo nsem okoji ojumora ayedun akegi alongside Mr. Ahmed from Ahmed Farah from Germany. And the audio bisua e dia bre no. Utumi say de ode ba ye no aboa ye nyina. Yesua de ewum mafama de sua oso menim se wafa wo dia ye besere se yebetu anamompa ye pe edwuma ye na tima ye bibia ye de aboa ye ho na ye bibi di aboa ye ma na yetimi ebi nso aka abusia na ebi aka oman no esere mo o ye bibi na ye ade pa yere ho na ye ade pa eye wo ene me ene ebe sore na ye bibi aboa ye ho aboa oman no ye te wo se obi government bi president bi ekuo bi ena sofo bi nyame bi na ebe bibi aboa ye de a ende ya agrodie eno na ye de ye ho atoso a de abesi ne a ye ntimi nkoye nim no te ye beda obi biase wo a wanya video ya hwe afi a wo ba we de kafra but ye de bekwa go to YouTube which is CSF Yahuda wo kwa na wakwa subscribe na watie ende ye ne bra Ahmed esua ade about nduro ye kan nduro ho sem kakra but na ende main topic ne about Proverbs ye bubu bebebre akere bebebre na ase ye bubu bebebre akere bebebre na ase ye beda mase common sense for ye chia mu nyina nti ye de bibia besi a masa di kan aka biom se adesua de ebi wo ho te ye mmommo ne se ye mre bia ye ba behia mu sei no na ya nyamre na ye tie na ye sua na ye de abo ye bra ye de besi a adwe na nye dwuma honam de bebre bye bye.